to hera dama Amin, amin, amin. aka amsa ba tarama Amin. jama'i na rabbi Ate. a sababu yayi sama ka da wasu dodi Odo. wata da ran ko so do afeya Namu. yara bila je a sababu yodi Tiens. ni jama'a nara Namu. kala jama'a fu Barkala. galu ya Namu. duka do mi mama na Tiens. ando foli duma Namu. jama'a ko ka ari jama'a yema kabo boma ko Namu. kabo kita Ate. mami yara kaba befu Ate. ukanyali Namu. agara ye Barkala. aberama Namu. ni ngani ko so mi dora amado moromoro kele ye Namu. adora jama'a de Kera. ni jama'a mo nara Namu. o yera jera Ate. kamu befu Namu. ka jera ye Ate. aberama Namu. o ma ne kali ko mi tese ka me doro Tiens. me ndaya kele foli Ningo sera. ko o di jama bema Namu. haka to baka sala muhammadu Le bureau municipal de la commune rurale de Madina et ses conseillers, le personnel de la mairie de Madina, le directeur du Cap de Sebekoro, le chef de village de Moromoro et ses conseillers, les présidents des associations des ressortissants de Moromoro à Bamako et à l'étranger, les autorités coutumières et religieuses, les invités en rang et qualité. Un homme heureux, je le suis aujourd'hui, car l'ambassadeur Yaya Samake, à la tête d'une fondation, vient de réaliser dans notre commune, précisément à Moromoro, un kit scolaire composé de 3 salles de classes équipées, un bloc de 3 latrines, une direction, un magasin. Monsieur l'ambassadeur, nous avons toujours des difficultés dans plusieurs domaines qui sont, entre autres, la santé, l'éducation, l'eau potable, la communication, etc., etc. Monsieur, pour ne pas abuser de votre temps, je souhaite à vous et à la délégation qui vous accompagne dans la commune rurale de Madina les bienvenus. Merci. C'est un immense plaisir d'être ici parmi vous. Je souhaiterais remercier le chef du village, le maire, toutes les associations, l'ambassadeur de l'Inde et son général, sans oublier Yaya Samake de la fondation Empower Mali, pour tout ce qu'il fait pour ce village et le Mali. Sans oublier tous les villageois de Moromoro. Merci de leur confiance pour vous, pour nous, que vous nous avez accordé, afin de contribuer à vos côtés au développement du village Fladougou Moromoro. Merci à tous et bonne fête. Espagne, Association des Maliens de Moromoro en Espagne, au président né. Au tabane Kabir, CDM président né. Bon, CDM collectif pour le développement de Moromoro. CDM Bella Deli Moromoro Kabim, Kadamna Moromoroya, Dunia Famfa, Bella Deli Rosoro, au Kono. Donc, bi mbe ano bi moromoro ka denw min bɛ jamana kɔ kan ide ano olu la ci la u y'a yirana k'a fɔ ko ka foli lase dutigi ani moromoro ka denw bɛɛ lajɛlen ko ka foli lase u ma o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ son excellence Yaya Samake ko an ka foli b'a ye an b'a fo ko k'a yira son excellence Yaya Samake la ko a ye juru don an moromorokaw la k'an k'a fɔ moromorokaw ɲɛna an taamadenw ko k'a fɔ an fa n'an baw ɲɛna ko son excellence Yaya Samake a ye juru don an na a tora anw de ye sa an fana k'a ka juru sara o bɔlen yen nɔ ka foli lase son excellence l'ambassadeur de l'Inde au Mali ko an ka foli belebeleba bɛ a ye o bɔlen yen Général Moussa Sinko, an ka foli belebeleba b'a ye an ka mairie n'a ka délégation an ka foli belebeleba bɛ u ye
anga gouverneur o ma yan sɔrɔ nka ka délégation min bɛ yan an ka foli belebeleba bɛ u ye o tɛmɛnen ka bɔ yen an ka filadugukaw min association baw min bɛ an ka filadugukaw bolo yan nɔ n'o ye APCAM ye n'o ye kafo bulonba ye an ka foli belebeleba bɛ u ye ko an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo parce que bamananw ko sandaro ko bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta donc ni an farala ɲɔgɔn kan anw de bɛ se ka filadugu bɔ nɔgɔ la donc kuma nana ko nka o foli kelen k'o lase jama bɛɛ lajɛlen ma o de don ala sago aw sago. La région des Caï, monsieur le préfet du cercle d'Ekita, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sébikoro, monsieur le maire de la commune de Madina, monsieur le directeur de l'académie d'enseignement d'Ekita, monsieur le directeur du centre d'animation pédagogique de Sébikoro, mesdames, messieurs, honorables invités en vos titres et qualités. Monsieur le directeur exécutif de la Fondation Empower Mali, son excellence l'ambassadeur Yaya Samake, président d'honneur du PACP, et la délégation qui vous accompagne, j'emprunte votre slogan. Diriger, c'est servir. Construisons ensemble le Mali. Par ma modeste voix, les élèves et le personnel enseignant du groupe scolaire de Moromoro vous souhaitent la bienvenue. Avec vos partenaires, nous vous adressons toutes nos reconnaissances et toutes nos gratitudes. Merci mille fois. Vous venez d'enlever une épine dans nos pieds à travers la construction d'un kit scolaire composé de 3 salles de classe équipées, une direction et 6 latrines. À cet effet, vous venez pleinement de contribuer à l'amélioration de la qualité d'études et de travail de l'école de Moromoro en soulageant nos peines et souffrances. Une joie immense pour nous. Ne dit-on pas que la joie est la seule chose qui grandit quand elle est partagée? Les sages disent que l'éducation fondamentale vaut mieux que l'ignorance fondamentale. Elle est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. À ceci, j'ajoute que de l'instruction naît la grandeur d'un pays. Un peuple instruit est un peuple fort. Le développement d'un pays passe par l'éducation de sa population. L'histoire retiendra que vous aviez posé un acte à Moromoro. Il faut reconnaître qu'on n'est pas bon tout seul. On est bon que dans un système. Son Excellence, vous êtes un bon leadership, une source d'inspiration et de motivation. L'espoir des Maliens. Pour terminer, rassurez-vous que nous allons prendre soin du kit et l'utiliser avec efficience. Je vous remercie. Depuis 1985, mais au petit sinon ne ma deli ka tɛmɛ 10 minutes ka mɔrɔmɔrɔ n bɛ n jɔ a ka jalaba kɔrɔ k'a ka cɛkɔrɔba fo ka tɛmɛ o ni bi cɛ ne ma se mɔrɔmɔrɔ yan nɔ ne ye mɔrɔmɔrɔkaw dɔn kɔrɔkɛ de nɔfɛ Bamako ne ka an ka baarakɛla fɛn fɛn bɛ Bamako a bɛɛ mɔrɔmɔrɔka ye ne ko n kɔrɔkɛ ma ko ninnu bɛ bɔ min non ko ninnu ye mɔrɔmɔrɔkaw ye ne pourtant ne bɛ taa mɔrɔmɔrɔ dɛ n ko mais ne tɛ ninnu dɔn ko ninnu sigilen bɛ Bamako yan ne bɛ se ka min fɔ mɔrɔmɔrɔkaw ye tile bɔcogo ye kelen tile bicogo ye kelen mais tile kɔnɔko de tɛ kelen bi tile ni don si tɛ kelen fɛn t'i y'a ɲɛfɛ fɛn t'i y'a kɔfɛ o tuma la n bɛ mɔrɔmɔrɔkaw fo sira min b'a ni n kɔrɔkɛ cɛ fo ni n ye dɔ fara ka sinon n tɛ fɛn bɔ a la ne kɛra mɔrɔmɔrɔka de ye a bɛ n fara mɔrɔmɔ dossier kan o tuma n ka foli bɛɛ bɛ yen ala ka nin ɲɔgɔnna caman yira n na. ani tile kulubalilakaw kɔrɔ kɔngɔ t'a la dɛ ani tile ne m'a mɛn ani tile minnu bɛ yan ani tile ani tile minnu bɛ yan fɛ ani tile ani tile Moromoroka a cɛ a muso a denmisɛn maakɔrɔba an bɛ foli daminɛ dugutigi la ka bɔ Bamako ka n'an sen jɔ yan nisɔndiya hɛrɛ damu kɔnɔna la fɛn min y'an se yan sababu kelen n'o ye Yaya Samake
a ye bonyaba min ta ka murumurokaw sɛgɛrɛ k'an kana bi ka kɛ o bonya seere donc an bɛ foli fɔlɔfɔlɔ di Yɛ Samake ma k'a fɔ ani ce ani baraji a ye min kɛ Ala k'a sara murumurokaw min kɛra ye n'o y'a sɔrɔ a diyara ye a ye kule an ka segin a kan murumurokaw n'o y'a sɔrɔ min kɛra ye o diyara ye a ye kule donc Yɛ Samake i yɛrɛ nin mɛn dɛ donc a ma se commentaire wɛrɛ ka kɛ k'a fɔ ko k'i fo k'i waleɲuman dɔn donc an kɔni bɛ yan bi an nisɔndiyalen de don Yɛ a bɛ wuli ka jɔ min na jamana in kɔnɔ a bɛ ka min kɛ dugumisɛnninw na a bɛ ka min kɛ dugubaw la n'an ko k'an da don a la k'a fɔ comme wagati koronnen don fitiri bɛ se ka se ka sɔrɔ a ma tila la k'a fɔ dɔrɔn an ye min ye bi o ye wasa kɛ o bɛ somɔgɔ sama bɔ ka murumuru dugutigi fo halisa ka dugutigi ka alimami ni conseillers maires bɛ yan an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ bɛ yan an faw bɛ yan an baw bɛ yan an kɔrɔ n'an dɔgɔw bɛ yan k'u bɛɛ fo dafɛ dugu fɛn fɛn y'a yɛrɛ se yan commune dugu fɛn fɛn y'a yɛrɛ se yan mɔgɔ minnu ma yan sɔrɔ mais n'u ŋaniya ɲuman bɛ yan n'u ka bonya bɛ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nka n bɛ segin kuma yɔrɔnin dɔ kan kulubalikɛ dɔ nana a ko ni fili min yera kuma la ko y'ale ka fili an b'o fili corriger a ko k'a kɛra Samake ye a bɛ min Siriman Kulibali fili yeri ka kuma la dɛ a ko k'a bɔra Yɛ Samake a ko k'a bɔra dɛ a ko k'a bɔra donc halisa ka bɛɛ fo tiɲɛ yɛrɛ la an nisɔndiyalenba de bɛ yan an bɛ Ala deli ko min kɛra Ala ka kɛ si ye Ala ka kɛ kɛnɛya ye Ala ka kɛ wasa ye Ala ka kɛ jidi an bɛ dugawu kɛ jamana ye Ala ka jamana in basigi Ala ka jamana yiriwa an bɛ dugawu kɛ moro ye Ala ka moro taa ɲɛ Ala ka moro yiriwa an minnu yɛrɛ bɛ yan Ala k'an bɛɛ lajɛlen taa ɲɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen yiriwa hakɛto bɛ nin kuma kan sallallahu Muhammad. Bonjour de votre frère Lamine Diarra de l'Inde. Unfortunately, that is all I know of Bambara, and I don't speak French, but I am here to convey. Abe mundo bamananga na ko odeni donc ko sisan ale be anglais de fois abna ta fola donc abeniche. Bonjour, ma soeur et ma frère de Moro. First of all, I would like to kalan diɲɛlatigɛ baara fɛn o fɛn i k'a kanu i k'a kɛ a fɛ pour que k'a se ka kɛ surtout bana ko yan denmisɛnninw b'a kalama ne tun bɛ tɔrɔsi de mɛnɛ ka yaala bugusow ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnninw tun bɛ taa kala de lɔgɔ ɲini ka na ci su fɛ ka kalan kɛ o la su fɛ min yaala du ni du ka bɛɛ lajɛ donc ne kɛra n ka baara fɛ denmisɛnnin mun fana tun bɛ n bolo a waati la fana o sɛbɛ tun b'u yɛrɛ ma a somɔgɔw fana u ye denmisɛnninw bila ka bolo kan n ma gɛlɛya foyi sɔrɔ yan ne ye san 7 de kɛ yan ka muso furu yan jara mun bɛ yan ani anw an bɛɛ jara kelen c'est le même arbre généalogique c'est le Ntosamana tribu Ntosamana an tɔ de filɛ Bɛlɛdugu dugu naani bɛ Bɛlɛdugu yen nɔ o ye Ntosamanakaw tɔ ye a tɔ bɛ yan Mɔrɔmɔrɔ Bamara Ɲagane olu bɛɛ y'an ka mɔgɔ tɔw ye donc u ye n kunbɛn ni balimaya ye yan u ma fosi sɔrɔ an fana ni balimaya tɛ ala sago an sago donc ne fana ye nin kɛnɛ kan bi vraiment nisɔndiyara kosɛbɛ ko n bɛ bɛɛ fo Mɔrɔmɔrɔ cɛ ni muso u ma kɛ ma fitiriwale ye dɛ a diyara n ye ka bonya ma kosɛbɛ an bɛɛ ni ce ani baraji ala k'aw bɛɛ sara merci beaucoup. Mɔrɔmɔrɔ dugutigi ni wula alimami aw ni wula alimami ma se yan jara alimami jara ma se yan dɛ n'o ye alimami Mɔrɔmɔrɔ alimami ba ye n ka foli b'a ye monsieur le maire n ka foli b'i ye an ka dunanbaw n'o ye ambassadeur ye
qui est ambassadeur follow me. Nous sera Moromoroya. Il sera Yan. O de ambassadeur Kumari, donc a été bafoué. Tiens, à toi, la mine Jara. Ani tɔgɔ min bɛ taa so bi a ko min tɛ bɔ a kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ k'a tɔgɔ dara ko Lamine Jara. Monsieur l'ambassadeur, we are very pleased to have you here. It is such an honor to be the first Indian person to be in Moromoro, the first ever diplomat, ambassador to be here. This is history in the making. Welcome. We're glad to have you. Moromorokaw nya nyini ka se ani dunando yi ambisira meka ni kele ya sira tamani mo yi no fe ba fo ko karsate mo yi ne dona mo ni politique kele kan ni nyina kala ni mo sebe me bi no rola politique mo nye ka goni mo so be ante nyo mankutu duma fola de o nga bi nebe bo awjigi koro ka politique mo do mankutu duma ba fawi ni yayi nye politique mo wole kana ni keneka danaya do de do jigiya do de do o politique mo o ye mo jumai mba fe awka abisimila ni tege no ye Musa Sinko Kulubali General Muliki Jo Angiye General Musa Sinko Kulubali nya don nyemgoya jogo nyo yala façon kanu nyo yala che farinya nyo yala aye fenge mo chama bisira ka kominke aye kuma fo mo chama bisira ka kuma mi fo dongo Musa ikumbe yoromika ibe ka menyini ala ko no yayi e chese le même malikomuna ala ka yiri wali sabati Mali kono vraiment nga mo badu ngwa kana ni domba in ka fana yana wa awya kumbe chomina fili do nola moromoro kaw awye baraminke netes nobi awya ya na ko Musa Sinko ya doye ko parce ko jamu ye Kulubali o Musa fana yan Kulubali bela jele jena ka fo ko lu ye samake Musa wula kana anga o kulman bala tiamolo ko che ka fo ka bora o fana wula ki jokare bora samake ala ni ka ko dai kulaga aye janfa min do le ma bi a netes no bale aw mu ye duna mina nyefo ina Musa tunte ya min kera ne ni yan Kulubali che Kulubali geli do be ya amba wole ko moromoro ale fana to ko moromoro ni moromoro ka utara yoro to be tunu abe fuma ko moromoro hali captain Sungalo abe fa fana ma yefe ko moromoro du mo yi be to e dugu to e me o ka cheni do be ko amadi ah yae a parle ki je ko ka ka patron nyange ni ne sera ne ma kata ima kasiko ngata akadugula ngata bo akadugula comme mo chama ima na kan fone na ne fana ya pousse ga black refe amena essence ba ke ko fonga na moromoro abola kana kai parti sigi ne kai ne ga parti sigi moromoro ne ni ko di be ima na kan de aye ko be ke ne maso ako nyemala ye ne ngo ye o bitayo azma fona ko president dona na ne se ko nyemala ko ye ne nga ngo bitayi mano ako ne be bolobolo mi na ino fe ne ti fengo ha ne ba fe ina nga dugo ki bolo di nyoma parce que ibe ka minge Mali kono ne ba fe o na fa ka sanga dugo o donde ne adongo ja ku bela ka be kuma sama ma fo o kam aba fa ga yewa ama di moromoro kege jogi merci donc anana ko fonga na dugula ko fonga e ko so jogi ko fonga tracteur duga duguma ko ay fecce ma fore ngo amadi ngo ka dugu kele ni ke ka dugu kele dugu to ba foto ko o chama be dugu chama na kaba ay il y a insisté don nana ne ko ma ngo bo amadi kele ne du mo kele ti ka ko gla dugu kono ngo yele akwa dugu mo to be mi
ne tun man ko fɔ o kɔfɛ ne ani dugumɔgɔ bɛɛ nana tous les ressortissants de Moro à Bamako u bɛɛ ka Moro ko ka jugu u wulila ka n'u firi ne da la ne ka bureau kɔnɔ ne ko a bi taa yen Kulubalilaka dɔw tun b'a la an nana dugu kɔnɔ ko ka ekɔliso jɔ ne ko n ko layiru bɛ ta de ekɔliso tɛ se ka jɔ ten k'a sɔrɔ dugu ma seko kɛ n ko mɛ seko min b'aw la min ka bon ne ma o Kulubali fɛn fɛn bɛ dugu kɔnɔ o bɛɛ bɛ yɛlɛma ka kɛ Samake donc Kulubalilaka cɛkɔrɔba fɛn fɛn tun bɛ yen u bɛɛ nana ka layiru de ta layiru de taara n ye dɛ ko n'i ye ekɔliso jɔ Mɔrɔ k'a bɛ fɔ u bɛɛ ma Samake o tuma Mɔrɔ Kulubali aw Samake Mɔrɔ Kulubali aw Samake ayi ma nin mɛn ka ɲɛ dɛ Mɔrɔ Kulubali aw Samake Général Musa Singo i Samake aha sisan kɔni n bɛ sunɔgɔ donc ni tuma nin yɔrɔ in fɔ k'a nɔgɔ bɔ a la o bɔlen kɔ Mali ka di an bɛ nin bɛɛ fɔ k'a sɔrɔ an sɛbɛ kuma fana bɛ yen Mali ka di an tɛ nin sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ nka ni an ye yan bi an nana ka na ŋɔni dɔ de bɔ dugutigi sen na n'an ye yan bi an nana denmisɛnninw kanu kama Kulubalikɛ dɔ y'a fɔ ko dugu si tɛ yiriwa jamana si tɛ yiriwa ni mɔgɔw ma kalan Mɔrɔbɔrɔkaw n bɛ mun kalifa u la ne mɔna burusi kɔnɔ n'o ye Welesebugu ye ne bɛ sɔrɔ waati min na Welesebugu tun ye Togoda ye ne fa ma don école la ne ba ma don école la ne baw tellement que sɛgɛ tun b'anw ka du kɔnɔ ne baw tun bɛ taa misibo ta ka taa mɔgɔw ka bon nɔrɔ u b'u sara ni bu de u bɛ taa kɔgɔ kɛ bu la k'a fin an bɛ bu dun don dɔ la o bu tun tɛ sɔrɔ an b'an da kɔngɔ b'an na an tɛ se ka sunɔgɔ an dalen sunɔgɔ la kɔngɔ b'i la kunun an bɛ kasi sɛgɛ se si t'an ye an fa bɛ wuli ka n'an ɲɛ lajɛ a bɛ taa a degunnen an ba b'a kun na misɔrɔ bɔ a kun na k'an cɛsiri n'a ye a bɛ a kunna misɔrɔ bɔ a kun na k'an kɔnɔ siri walasa kɔngɔ kana tigɛ an na ni kɔngɔ juguyara adamaden ma i tɛ se ka ji min n'i ye ji dakuruɲɛ kelen k'i kɔnɔ a b'i kɔnɔ dimi anw bɔra o gɛlɛya kɔnɔ ka bu dun k'i da kɔngɔ la i sena kolon ka taa ekɔli la i kana kolon ka taa ekɔli la ne bɛ sɛgɛnbagatɔ danbe dɔn sabula ne yɛrɛ ye sɛgɛnbagatɔ ye n bɛ sɛgɛn dɔn n bɛ kɔngɔtɔ danbe dɔn n b'a dɔn mɔgɔ si t'i tugu ka kɛ kɔngɔtɔ ye ne bɔsira ka bɔ o la ala ni ala kira barika ka kalan kɛ ka na kɛ ekɔli karamɔgɔ ye n ma baara sɔrɔ o kɔnɔna na n ye n ka minɛnw cɛ ka taa Welesebugu la n ko ala ye fɛn dɔ di ne ma min tɛ Welesebugu kamalen cɛman bolo o ye mun ye o ye kalan ye n ko ne tɛna n sigi ka kule k'a fɔ n ko gouvernement ma baara di yan ko n tɛ n seko kɛ n faso kɔnɔ o kama ne wulila ka Bamakɔ bila ka n ka diplôme ta ka taa n sigi Welesebugu la n ma baara sɔrɔ mais n ye san 3 kɛ volontariat la n bɛ denmisɛnninw kalan fu Welesebugu seconde cycle la parce que ne b'a dɔn kalan nafa ka bon n'i y'a ye n bɛ nin yɔrɔ nin fɔ a ma daminɛ bi an si kana sigi k'a fɔ ko f'i ka kɛ fɛn ye walasa i ka dɛmɛ don i sigiyɔrɔ ma an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'an seko kɛ an sigiyɔrɔ ye Amadu ma kalan mais a y'i cɛsiri kalanko la Mɔrɔ yan donc an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka konin dɔ de kɛ mɔgɔ si ka n'i sigi k'a fɔ ko n'i ye miliyɔn sɔrɔ tuma min na ko n bɛ 100.000 baara kɛ n ka dugu la hali ni dɛrɛmɛ kelen t'i kun i farisogo don i ka dugu la o kama ni aw ye nin kuma in lamɛn denmisɛnnin minnu bɛ yen ko baara t'u bolo n'a y'aw cɛsiri aw faso ye ala bɛ aw sara siga si t'a la i n'a fɔ ala ye mun kɛ ne ye ne ni Amérique taga man kan ne ma de ka sigi n ko n bɛ taa Amérique ne tun ye fantanden de ye fantanden t'a ɲini ka taa Amérique o tora faamadenw bolo mais ala nana ka na ye parce que ne ye n cɛsiri ka n somɔgɔw dɛmɛ ala nana sababu ɲuman kɛ ne ye n ka taa Amérique ka taa kalan kɛ
ntale Amérique fana américain ye kan bɛɛ fɔ nguma mbɛnale yan mais ne tɛ sigi Amérique diɲɛ kɔnɔ dugu tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ne bɛ sigi dugu min na parce que dugu si man di ka Welesebugu bɔ jamana si man di ka Mali bɔ n ye n ka kalan kɛ dugu yiriwa kalan n y'o kalan kɛ jamana yiriwa kalan n y'o kalan de kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko politique publique n tilalen kalan na Ala ye n garijɛgɛ don Inde muso la n y'o furu ye ka den 2 sɔrɔ yen ka so jɔ Amérique ka Mali denmisɛnnin mɔgɔ 50 hakɛ ta ka t'u don kalan na Amérique ka denmisɛnnin mɔgɔ 10 ni kɔ ta ka t'u don kalan na Inde ka denmisɛnnin mɔgɔ 20 wɛrɛ ta mun tɛ se ka taa université la ka t'u don lycée la Amérique a mɔgɔ 20 kelen o kelen u ka lycée musaka san o san $35,000 u kelen o kelen u bɛɛ bɛ san 3 de kɛ parce que n bɛna mun kalifa u la yanni n ka kuma continuer n bɛ fɛn 3 de fɔ aw ɲɛna Ala ye fɛn 3 di adamadenw ma ko bi adamadenya dilan ka ban pewu o fɛn 3 ye mun ye fɔlɔ ye dɔnni filanan ye sɔrɔ ye sabanan o ye fanga ye ni Ala ye dɔnni d'i ma i b'i yɛrɛ dilan na Ala ko a ye dɔnni kɛ k'aw yɛrɛ dilan a ye dɔnni kɛ k'aw yɛrɛ lakana a ye dɔnni kɛ k'aw yɛrɛ sutura mais ni Ala ye barika don dɔnni na i bolo i b'i yɛrɛ sutura k'i somɔgɔw sutura k'i ka jamana sutura a filanan n'o ye sɔrɔ ye Ala ko a ye sɔrɔ kɛ k'aw yɛrɛ dilan a ye sobaw jɔ a ye mobilibaw san a ye gileki ɲumanw don mais ni Ala ye barika don o sɔrɔ fana na i b'i ka dugu jɔ n'a ye i b'i ka jamana jɔ n'a ye hali ka i bɛ diɲɛ jɔ n'a ye mais Ala ye fɛn 3 mun da n'o ye fanga ye Ala ko n'i ye ko fanga ka bon kosɛbɛ fanga dabɔra mun kama ka dugu dilan ka jamana dilan ka dunuya dilan mɔgɔ o mɔgɔ ni e ye Ala ka fanga ta k'a kɛ k'i yɛrɛ kelen dilan Ala bɛ fanga in nagasi i bolo Ala bɛ fanga in barika ba i bolo fanga tɛ se ka kɛ gilegiba ye ka don i kelen ka na fanga tɛ se ka kɛ lemuruba ye ka bisi i kelen da fanga dabɔra ka kalanso jɔ denmisɛnninw ka don a kɔnɔ fanga dabɔra ka kɛnɛyaso jɔ ka musow la kɛnɛya ka denmisɛnninw la kɛnɛya fanga dabɔra ka dugu lakana ka dugudenw lakana fanga dabɔra ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ walasa dun ka fa ka sabati mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye fanga kɛ nin ye Ala bɛ barika don i ka fanga la i tɔgɔ bɛ fɔ diɲɛ bɛɛ hali n'a sɔrɔ i ye ɲɛmɔgɔ de ye hali n'a sɔrɔ i ye maire de ye Madina hali n'a sɔrɔ i ye maire de ye Welesebugu la diɲɛ b'i tɔgɔ fɔ n'i kɛra président i n'a fɔ an bɛ Kagame fɔ cogo min na i n'a fɔ an bɛ Mandela fɔ cogo min na olu ye mun kɛ u y'a kɛ u sigidala mɔgɔw ye mɔrɔmɔrɔkaw danga tɛ an kɔ anw dakan tɛ ɲɛmɔgɔ lankolon ta ye anw dakan tɛ fanga jasilen ye anw bɛ se ka fanga ta fanga min b'an wasa an bɛ se ka fama ta ka bila an kunna diɲɛ mɔgɔ bɛ ɲɛbɔ fama min fɛ anw bɛ se ka fama ta min ka wusa Kagame ye min ka wusa Mandela ye a fɔra ko an bɛ fanga ta cogo di ko an k'an bolokɔni da mana na mun b'an jɛ bi anw taara bolokɔni barika mɔgɔw filila la barika min bɛ bolokɔni na mɔgɔw hakili bɔra a kɔ 1,000 t'a sɔrɔ 1,000,000 t'a sɔrɔ mobili t'a sɔrɔ mais anw taara ka taa o bolokɔni dayɔrɔ feere 1,000 400 dɔw bɛ 200 don a la hali 100 dɔw b'o minɛ a la Ala ka barika don an bolokɔniw na Ala ka barika don an bolokɔni na an ka fanga ta fanga min b'an wasa ten sa an ka fanga ta diɲɛ mɔgɔ bɛ ɲɛbɔ fama min fɛ mɔrɔmɔrɔkaw n'i y'a ye n bɛ nin fɔ yan bi ne bɔra Badenkɔ ka na yan ne ni mɔgɔ mun tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an hinɛ donna an yɛrɛ la a sera gɛlɛya bolo aw de bɛ nin ka don o don aw bɛ sɛnɛ kɛ aw bɛ taa n'a ye min aw ka sɛnɛfɛnw bɛ taa min journaliste mɔgɔw joli bɛ mobili kɔnɔ ka na ka bɔ Sebekɔrɔ anw y'o kɔnɔ u ma se ka se yan se kuma na an y'an sigi fo ka midi tɛmɛ k'u ma kɔnɔ o t'an dakan ye sirako gɛlɛya tɛ anw dakan ye se min bɛ nin jamana ye Ala ye dugukɔnɔ nafolo min to anw kan o tɛ halisa o tɛ ka anw nafa gɛlɛya min b'an kan o ye ɲɛmɔgɔntanya ye n'o tɛ sɔrɔko kɔni tɛ fiyewu o kama mun de bɛ sɔrɔ sabati jamana kɔnɔ fɔlɔ o ye kalan ye donc o kama n nana ka na aw dɛmɛ ni kalan sira la n ko n ye juru don aw la
nta kani diɲɛ kɔnɔ ni ye juru min don ala kama juru don faso kanu juru don n'a y'aw ja a ye juru in sara n'aw ma ja a ti foyi kɛ an bɛ mun ɲinina an bɛ mɔgɔw ɲinina jamana in kɔnɔ mɔgɔ mun ye laduru ye mun b'a fɛ k'a kɛ faso ye i n'a fɔ Musa Sinko bɛ cogo min na mɔgɔ mun b'a kɛ faso ye i n'a fɔ Musa Mara ninnu bɛ cogo min na mɔgɔ min b'a kɛ faso ye i n'a fɔ mun tɛ an ka jamana sɔrɔ ta k'u denw ta k'u t'olu don ekɔlisobaw la diɲɛ ɲɛfɛ k'a sɔrɔ anw denw gouvernement ka ekɔliso jɔlen kelen pe tɛ mɔrɔmɔrɔ ye ekɔliden kelen pe o ka musaka n'i y'a ta ka taa bila Canada n'i y'a ta ka taa bila Amérique o bɛ ekɔliso jɔ Mali n'a komini dugu caman na ekɔliden kelen pe anw ka dugu n'a fɔra anw ka sɔrɔ bɛ ta an bɛ l'impôt mun sara o bɛ ta ka taa ekɔliden kelen pe kalan ka ekɔliden ba yiri ka to yiri kɔrɔ kalan na ne bɛna yan don min na mɔrɔmɔrɔkaw hinɛ donna ne na ne ye karatabolo in photo ta ko denmisɛnninw de bɛ nin kɔrɔ kalan na k'a sɔrɔ anw ka denmisɛnnin min bɛ Amérique min bɛ Faransi min bɛ Canada o de ka ca faamadenw na an fantanden damaw an hinɛ donna ɲɔgɔn na parce que ne bɛ fantanya kɔrɔ dɔn n bɛ fantan danbe dɔn mɔrɔmɔrɔkaw an bɛ yan sababu mun kama o ye ka ekɔliso kura jɔ k'a di aw ma aw y'a laɲini n nana n ko mun de ka d'aw ye ko ekɔliso de ka d'aw ye ekɔliso jɔlen u ko 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 Kulubalilakaw ko ka karamɔgɔ Siso fana jɔ ka fara kan o birikiw bɛ ka gosi sisan n'Ala sɔnna yanni nin kalo ka sa ekɔli karamɔgɔ Siso bɛ jɔ ka di mɔrɔmɔrɔ ma donc o ye ekɔliso kilasi 3 direction ni an bɛna olu kolomo kari sisan ni ɲɛgɛn ani an bɛna gabakuru fɔlɔ min da o ye ekɔli karamɔgɔ 3 Siso ye 2 chambres salon an b'o di mɔrɔmɔrɔ ma k'an to o kuma na n bɛ hakili jigin aw ka ekɔli karamɔgɔ fɔlɔ la n'o ye Sunkalo Jara ye Sunkalo i ni fasoden baara i ni faso baara aw ka karamɔgɔ fɔlɔ min don an ka foli b'a ye aw y'a waleɲuman dɔn o ɲɛna kosɛbɛ ekɔliso tɛ foyi ɲɛ ni karamɔgɔ t'a kɔnɔ karamɔgɔw n'i ko k'u kana yan dɔw b'a fɔ ko Siso ɲɛnama tɛ n bolo o de kama n'an ye ekɔliso jɔ an bɛ karamɔgɔ Siso jɔ ka fara kan n'a jara ni dugumɔgɔw ye juru sara an tɛ juru kari dɛ mais n'u ye juru sara an bɛ segin ka taa su fɛ an bɛ livre fɛn o fɛn n'a kan ka kɛ ka denmisɛnninw lakalan déjà an ye livre ɲini daminɛ mɔrɔmɔrɔ ye parce que an b'a dɔn ko mɔrɔmɔrɔkaw b'o dalakan ti mɛn donc n'an y'an sago sɔrɔ yan an bɛ tila ka na denmisɛnnin kelen o kelen kilasi kelen o kelen o mɔrɔmɔrɔw bɛ manuel fɛn o fɛn na an b'u ka manuel ɲini ka d'u ma donc bi ye donba ye mɔrɔmɔrɔ bi ye donba ye mɔrɔmɔrɔ yanni ka bɔ kuma na a y'a to n ka aw ka mɔrɔmɔrɔka den minnu sigilen bɛ Bamakɔ mɔrɔmɔrɔka den minnu sigilen bɛ Bamakɔ u ye cɛsiri min kɛ ni ekɔliso ko la mɔrɔmɔrɔka den minnu sigilen bɛ Espagne mɔrɔmɔrɔka den minnu sigilen bɛ Faransi waati bɛɛ hali sini u bɛ foli kɛ ne ka WhatsApp kan u ye wulikajɔ min kɛ u ye nafolo min bɔ pour que ka ekɔliso in jɔ mɔrɔmɔrɔ ye $500,000 sara fondation ye a 80% sara donc anw ka ekɔliso tɛ anw tɛna ekɔliso in ta tugun hali ni Kulubalilakaw ma sɔn samakɛya ma anw tɛ segin ka na ekɔliso in ta tugun ka bɔ yan aw de ta don n b'a kalifa aw la aw k'aw bolo don ekɔliso in kɔrɔ aw k'a kɛ ka denmisɛnninw kalan npogotigininw surtout a y'aw cɛsiri npogotigininw ka don kalanso kɔnɔ ni nin ɲɛna a ka ca Ala fɛ a ka di ne ye k'a fɔ ko ye nana lycée jɔ mɔrɔmɔrɔ a ka di ne ye an ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ a ka fɔ ko komini dugu yɛrɛ bɛɛ la ko lycée bɛ mɔrɔmɔrɔ aw tɛna kɛ o bɛ se ka kɛ o an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali hami min bɛ anw na Mali ko min b'anw kɔnɔ o ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka lafiya sɔrɔ i sigiyɔrɔ la o ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka hakili latigɛ i sigiyɔrɔ la se bɛ Mali ye Ala y'an sɔn mɔrɔmɔrɔkaw aw ni ce aw y'an kunbɛn a ye kunbɛnni min d'an kan ne ye ekɔliso 40 de jɔ Mali kɔnɔ hakɛ to n ye ekɔliso 39 de jɔtɔ ye ne fɛ Mali kɔnɔ a 40nan o jɔra Zegun n'Ala sɔnna kalo kura an bɛ taa 40nan ye an bɛ to o kolomukari dugu dɔ bɛ Kajoro mara la ko Zegun o fana kɛrɛfɛ Kajoro mara la
dugu wɛrɛ bɛ yen ko Karaduwan a 41 bɛ yen an bɛ t'o inauguration kɛ o fana kɛrɛfɛ Miseni commune na dugu dɔ bɛ yen ko Siɛmɛ an bɛ taa 42 Kolobo Kari Siɛmɛ donc o ye anw ka baara ye an ka seko ye an tɛ ministre ye an tɛ député ye an tɛ président ye an bɛ ka seko min kɛ Mali ye fɔlɔ yani maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko an ka cikɛlaw senkɔrɔma tintin walita maliyɛnw k'a dɔn yani an k'an bolo da mana na an k'an miiri karisa ye mun de kɛ anw fɛ yen karisa ye mun de k'a faso la karisa ye mun de kɛ an ka jamana kɔnɔ n'an y'o k'an taabolo ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi sigasi t'a la o gɛlɛya b'i ban pewu mɔgɔw bɛ bɔ kɛnɛ ma ka na baara ɲini Mali kɔnɔ ne b'o layiru ta o ye an ma da ekɔliso jɔ ma n'Ala sɔnna mois d'avril natɔ n bɛ na ni mansinba ye ka bɔ Inde jamana kan n'o ye kɔlɔnsegin mansin ye ka kɔlɔn segin Mali fan bɛɛ a fɔlɔ ni mɔrɔmɔrɔ ma k'a fɔlɔ ye a tɛ k'a laban ye an bɛna kɔlɔn segin o kɔfɛ dugu 5 bɛ Mali kɔnɔ ne y'a ŋaniya k'a fɔ kɔngɔ man ka hadamaden minɛ Mali kɔnɔ o kama n ye tracteur 5 di dugu 5 ma walasa an ka dun ka fa sabati o dugu 5 kɔnɔ ne tun y'a ɲini k'a fɔ ni ne kɛra Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye n bɛ tracteur 5 di Mali commune kelen o kelen ma walasa an ka sɛgɛ da kɔngɔ da bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a kantigɛ ka kɔngɔ ban Mali kɔnɔ pewu o bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ ne b'o baara la k'a sɔrɔ n ma kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye n tɛ ministre ye n tɛ député ye an ye tracteur 5 di dugu 5 ma san o san yani an ka nin gɛlɛyaba in ka na insécurité ka na Mali kɔnɔ lakanabaliya ka na san o san ne tun bɛ dɔgɔtɔrɔ mɔgɔ 50 fo ka se mɔgɔ 100 ma n b'u ta ka bɔ Amérique u b'u passé ni fɛn bɛɛ bɔ danaya sira kan ka na mɔgɔw furakɛ Welesebugu mɔgɔw bɛ bɔ Sikaso mɔgɔw bɛ bɔ Kayi mɔgɔw bɛ bɔ Mopti mɔgɔw bɛ bɔ an ka faaba kɔnɔ Bamakɔ ka t'u furakɛ Welesebugu gansan an y'o kɛ yan o de kama ni mɔgɔw ko politique mɔgɔw tɛ foyi ye ko politique tɛ ko ye mun bɛ anw tɔw faga n'a ye jɛn'a kan anw bɛɛ gosi bere kelen na n'a fɔra ko politique mɔgɔ tɛ fɛn ye mun bɛ anw mun bɛ dɔ la mun b'an faga mais a mun bɛ bɔ a ye jɔn ye aw min ye dɔɔnin kɛ n'a ye aw bolo da mana na o ye cikɛbaliw bɛ maloya mais bi cikɛla ni cikɛbali bɛɛ lajɛlen fo cogo ye kelen ye e taara suruka sɔrɔ i ka foro la e ko o dalen bɛ yiri kɔrɔ si mɔdun na e ko ma o ni ce dɔ birilen bɛ foro la o ɲɛ gɛlɛn bɛ ci la e ko ma o ni ce ci kɛ kun bɛ o la wa ni baarakɛbaliya bɛ an ni ce sɔrɔ yali baara kɛ kun bɛ wa baarakɛbaliya bɛ aw ka jamana ɲɛmɔgɔya sɔrɔ est ce que baara kɛ kun bɛ wa donc n bɛ nin kalifa aw la diɲɛ ye baro ye an ye nin baro nin kɛ mɔrɔ yan n sera yan sɔrɔ n sera dugutigi ta fan fɛ vraiment u ye n bila palais kɔnɔ sɔrɔ n sera ka sunɔgɔ n sunɔgɔla ka ɲɛ kosɛbɛ nka n degunna yɔrɔ min na o tun n kɔnɔ fara kojugu u taara sɔ tasa ba sigi n kɔrɔ ni dun ye anw sigi sɔ n'i ye sɔ tasa sigi an kɔrɔ an bɛ kɔnɔna fili ne ye sɔ in dun fo ka dɛsɛ ka n da ka sunɔgɔ ayiwa aw ni ce a barika aw ye ala ka ɲɛtaga sabati ala ka ɲɛtaga sabati ala ka si jandi dugutigi ma aw ni ce aw ni baraji nous faisons l'action concrète pour servir. Comme vous le savez toujours, nous croyons fermement que diriger, c'est servir. Et nous sommes là pour servir. Et donc, je suis tout heureux d'être aujourd'hui accompagné par mon cher frère, mon ami, le général Moussa Singo Koulibaly, qui est digne fils de ce pays, qui s'est consacré pour le Mali, qui s'est sacrifié pour le Mali, qui a vraiment, à un certain moment, s'est illustré par sa bravoure. Et donc, je suis tout heureux qu'il soit avec moi aujourd'hui. Et aussi, mon ami et mon frère, l'ambassadeur Koumar de l'Inde, qui est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde au Mali. L'Inde est un partenaire privilégié et stratégique du Mali. Et les Maliens aiment beaucoup l'Inde. J'ai servi moi-même en tant qu'ambassadeur en Inde. Et c'est l'occasion de le dire, mon épouse aussi elle est indienne. Et donc il y a déjà ce lien qui est là. Et donc merci d'être là. Même au cas de Tchéna, Mosso Befo.
Vraiment, ni a meko ibi bramo la fa ou sona la ibro. Ni a ma ata ko so to fi ou sona. Nete kreado ya nete tugudon. So mo ka o ya ira ni de u ka gele yi. Amana ke wi de anya ke nyo fe. O de nyetra c'est pas un don. C'est une collaboration. Les villageois ont contribué 5 millions de francs CFA pour que nous continuions à travailler. Les ressortissants ont contribué, et les villageois ont contribué pour que ça puisse arriver. Et depuis lors, depuis l'année publié, il y a beaucoup d'associations de ressortissants des villages à Bamako qui viennent nous voir. Karagwa ressortissant au Serama, Siemé ressortissant au Serama. Halibi ambe dugumina ambe ambi modo dugumi Serama du modo. Samakuru ka o Serama ka foko anga sufe mo me wuli kata nu ka singa kuma foko ile fe. Donc au kara tamasere do duguto donc al salaka anga baraka nyoba ya alaka jidi alaka école alaka kauna falai alaka ministre bu akono alaka président bu akono alaka général bu akono alaka ambassadeur bu akono voilà adi ci anu baraje anga entrepreneur ke jolebe ya no sinali ya mafo connaître leurs préoccupations et leurs aspirations et ensuite aller mobiliser les ressources. Comme nous avons cette capacité unique de mobilisation des ressources, alors nous faisons ça pour aujourd'hui, sans être président de la République, sans être ministre ou député, être serviable. Parce que nous croyons fermement que diriger, c'est servir. Vous avez parlé de ressources, l'infrastructure, le bâtiment vous a coûté, la construction de ces bâtiments vous a coûté combien? Ça nous a coûté 32 millions avec l'équipement. Les 6 latrines, le bureau du directeur et les 3 salles de classe avec équipement. Maintenant, en plus de cela, nous venons juste de commencer le logement des enseignants. Parce que nous voulons retenir les meilleurs enseignants dans ce village. Et donc qui parle d'école, parle d'enseignants. Donc c'est dans ce cadre-là que de plus en plus, nous construisons des logements pour les enseignants dans les villages, comme nous venons d'en faire dans beaucoup d'autres villages, notamment à Ferrekoroba, à Dongorona. Je ne vais pas citer tout. Quand tu vas déjà à Kadiolo, on a déjà fait cette année, déjà il y a 4 écoles qui ne sont pas encore inaugurées, qui attendent 3 écoles, j'allais dire, qui attendent d'être inaugurées et qui ont aussi des logements d'enseignants. Donc nous sommes là pour servir. Ce ne sont pas seulement les écoles que nous faisons, c'est aussi des tracteurs que nous donnons aux villageois. C'est aussi des bourses d'études que nous donnons aux jeunes Maliens pour aller étudier. Je suis en train de suivre les pas d'un illustre malien qui est le général Amadou Toumani Touré, l'ami des enfants. Et donc Amadou est parti, nous rendons hommage au général, mais nous suivons ce pas. Yes Samake est le nouvel ami des enfants du Mali, et en suivant les traces de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Le message à l'endroit de la population de Moromo, quel message? Le premier message, c'est d'abord de prendre soin de ces infrastructures. Comme Moromo l'a dit, depuis 1975, ils ont reçu leur première école qui est en Banco. Et donc aujourd'hui, nous venons de construire ce joyau-là architectural. Nous demandons d'abord que les filles soient prioritaires pour accéder à l'éducation de qualité, et ici même dans le village. Et que l'infrastructure soit bien soignée et que ce soit un cadre agréable. Et sur ce, la relation entre eux et moi-même et ma fondation vont continuer. Nous allons les doter de manuels didactiques, mais aussi potentiellement de l'eau, un forage avec un château d'eau, pourquoi pas. Et donc nous sommes là pour soutenir ces efforts-là et nous demandons la collaboration de Moromo. D'ailleurs, ils ont prouvé depuis le début de ces activités que Moromo est très concerné et que Moromo va prendre bien soin de ces infrastructures-là. Je n'ai aucun souci, mais je les invite à cela quand même. Je vous remercie. Merci bien, madame. Lunda